হ্যালো এভরিওয়ান, আমি অয়ন্তিকা বিশ্বাস। ওয়েলকাম টু মাই ফার্স্ট এভার ব্লগ। অনেক দিন থেকে ইচ্ছা ছিল যে একটা ব্লগ বানাবো, অ্যান্ড হিয়ার ইট ইজ। এই ব্লগটা প্রচুরই র্যান্ডম একটা ব্লগ। ইটস ইন ভেরি বিটস অ্যান্ড পিসেস। আমরা ইন্টার্নশিপ করতে গেছিলাম, অ্যান্ড ওখানে গিয়ে জাস্ট মন করে গেল করতে, তো তাই করেছি। তোমরা দেখো। সো উইদাউট এনি ফার্দার এডিউ, লেটস রোल इट। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं हम यहाँ पे इंटर्नशिप करने आए हैं। ये देखिए, अगर आपको दिखे तो वहाँ पे छोटा सा नाम खाना लिखा हुआ है। अब मैं अपने साथियों को दिखाती हूँ। दिस इज कोहली, दिस इज वैशाली, इसका एनिमी, फेवरेट एनिमी। और ये है मिस्टर राघव। आगे नाम भूल गए चुकी हूँ। अपना एड्रेस बता दे, कृपया अपना एड्रेस बताएं। कृपया आपका एड्रेस। हो चुका है व्लॉग, हम लोग का इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट अभी नहीं हुआ है ऑलमोस्ट, मतलब 6 दिन का था, हम एक ही दिन में कर चुके हैं। कर लिया सब खत्म हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। ऑलमोस्ट 2:20 बज रहा है। हम लोग का ट्रेन है 3 बजे, तो फिर दोबारा मिलते हैं खत्म, ट्रेन में टाटा, चढ़ बाय के। बाय। तो এখন আমরা যাচ্ছি, আচ্ছা হিন্দি से डायरेक्ट বেঙ্গলি में आ गई, कोई बात नहीं, मल्टीलिंगुअल ब्लॉग। এখন আমরা যাচ্ছি ফটো তুলতে। ये गाइस, बारिश में हम फोटो शूट হ্যাঁ যাবো, আমরা বৃষ্টিতে ভিজছি এখন আর ফটো তুলছি। হবে না, হবে না। এখন বৃষ্টি পড়ছে, পুরো ক্যামেরা ভিজে গেছে। 3rd নম্বর ওয়াশরুমে গেছে। আমরা এই কোনো রকমে এই ছোট্ট একটু শেডের তলায় ঢোকার চেষ্টা করছি। আমাদেরও নি। শ্রাবণী বৌদি এখন নেই, এদিকে তাকাও। আমারটা কি করে নেব? So that's it for my very first vlog. I hope you guys enjoyed it. If you did, please hit the like button and please do share your precious thoughts in the comment section. Thanks for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.